কেছো ভালো আছি তুই এই মিশে তো মাইকে তোর বসছি अरे তো বাইরে যেছে कहाँ से हम আসি তো বলা হস না তো হরে সিঁড়ি দাও তুই দাও দিদা দে चलन दे यार কাশ্মীরে কেন না করতা अभी मजा आएगा ना आगे बोल चले तू समझा কি হয় जाने ना हारी ও বাবা नहीं, তুই तू समझा লিখতে नहीं। তো বাপ কি হইছে তুই বিয়ে করে ফেলে আর কেউ না হবে बॉय से तो बोला है ना তুই রাখো सलाम करो ওই 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 বাকি থাক तुम्हारा फोटो भी था তোরে না রে তুই वो कर रहा था फसल ले आगे दिखी था वाला ना এই কেন ধরলো